Maayong gabi mga kaigsuonan kong mga tigpaminaw. Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kani ata sa atong special nga edisyon sa atong programang editorial portion. Good evening kaniyong tanan. Adlaw rong Sabado, Pizza City sa Disyembre 2025 mga kaigsuonan. Pipila lang kaadlaw bagong tuig na pod. Ug adto na punta sa 2026 na punta. Kay karon 2025 mga kaigsunan, mayayong gabi kaniyong tanan. Ya sa Dakbayan, dili sa Dakbayan Sugbo, medyo mingaw-mingaw kay nahuli sa tagsaka pa ni May. Kini mga kaigsunan nato ang mga estudyante larga sa atong labgunon nga dagat nga estudyante muli kay adto magbagong tuig. Atong mga naara diri sa muli sa probinsya, mga kaigsoon sa norte, labi na ang south nga area mga kaigsoon. Kasi di siya lang mahigala kay mo video pingot-pingot tungod sa tusipon, tungod sa klima sa panahon nga mainit, uwan. Mga kaigsoon ning mga orasa, maayong gabi ya sa Dakbayan sa Toledo, labi ang mayor, vice mayor, og mga konseyalis maayong gabi niyo diya sa Dakbayan sa Toledo mga kaigsoon. Usbon ako ang mayor si Mayor Joy Perales ug vice mayor JC ug mga konseyalis labi na iyang banang si Konsehal Ami Boy Perales. Maayong gabi ug Merry Christmas and Happy New Year kaniyong tanan diha sa Dakbayan sa Toledo. Hinaut lang ko kapiskay ang inyong panglawas karong mga panahon. Watay hisgutan sunod data sa 2026 na tamang hisgot sa mga issue mga kaigsoon. Kung dili ato lang lakbita lang siya, kung doon natin makitaan mga balita lang nato ipadangat diri. Duha ka lalaki gipatay dito sa Sawang Kaliro atong milabay nga gabi panadakpan ng usa, ang usa gipangita pa sa kapulisan mga kaigsoon. Usa ka lalaki nagmal dito sa San Fernando gisurrender pag gabi kay amot sa atong lalaki ngayang gidagpatan o surrender siya sa San Fernando Police Station. May gabi tagi ko sa sunod tuig sa 2026 ang atong programa Public Knowledge 2026.